नमस्कार। ओडिया नाट्य जगतर जड़े सफल प्रतिभा मनोरंजन दास तांको लिखित एकांकिका फल्गु। एकांकिकार कथावस्तु कौन ना फल्गु एकांकिकार एक मध्यवित्त परिवार सुब्रत बाबूंकर मध्यवित्त परिवार अभाव असुविधार यथार्थ चित्र प्रदान करा जायछि एकांकिका फल्गुरे। मध्यवित्त परिवार रे अभाव थाए मात्र से अभाव को से अन्य आगे प्रकाश करने को चाहेनी केबे निजर असुविधा परिस्थिति को कौन प्रकार लुचाई दे अन्य पाखे सहज स्वाभाविक होगा चेष्टा करे जड़े मध्यवित्त परिवार लोक पुनश्च जीवनर बंचार सामर्थ्य को से बड़ कर देखा इच्छा करे नहीं केबे से असुविधा तार सृजनशीलता को तार कलात्मक आवेदन को मारिपारे नहीं। मनोरंजन दास जड़े सुलेखक जड़े साहित्यिक अन्य भाव प्रकाश कले जीवनर वास्तवतार स्वप्न आवेग को मिसाई अजथा द्वंद्व सृष्टि करने को चाहे नहीं। जड़े मध्यवित्त परिवार मनीष तार हृदय से दुर्बल दिग सबुबले अंतसलीला स्रोत भाव में प्रवाहित हेले भी से बाहर को देखा जाए ना किंबा क्या देखा चाहे ना। पारिवारिक जीवनर हस खुशी भितर से दुर्बलता कौन प्रभाव पकाई न था जीवन शैली रे। सुब्रत बाबू एकांकिकार मुख्य चरित्र बा नायक। सुब्रत बाबू जड़े चाकरीजीवी शहरी मनीष चाकरीर स्वच्छ रोजगार रे से पारिवारिक जीवन को कौन प्रकार चलाई नियंती फल तांकर चलनी थाए निहाती साधारण। से ड्राइंग रूम रे भल चेयर पकाई पारंती नहीं किंबा घरर आसबाब पत्र को निहाती रुचिकर करि पारंती नहीं। केवल बंचिबार सामर्थ्य जोगाड़ करी पारिवारिक जीवन बीतई थांती सुब्रत बाबू। सुब्रत बाबू ऑफिस रु फेरी पत्नी प्रीति को खाइबा को मागिचंती। पत्नी जेतेबेले घरे किछि नहीं बाहर किछि जलखिया करी आसिलो नाही बोली कहिचंती तार उत्तर से कहिचंती अरे प्रीति सुब्रत बाबू को पत्नी का नाम प्रीति अरे प्रीति एका बेले जे ए घर को आसीथिबा नुआ मनीषटीए परी कथा हेलणी रोजगार केते कोन जे गला बेले तो पॉकेट रे केते पैसा देइतिल। सुब्रत को एभली कथारे पत्नी प्रीति निहाती असहाय भावे कहिचंती पैसा मु कोठु आनिबी तमे मते जा देइतिल। सेही परी प्रीति कहिथिले ऑफिस रु फेरिला बेले अट्टा आनिबा पई मात्र सुब्रत अट्टा आनी पारि नथिले। यह थिला तांको पारिवारिक जीवनर यथार्थ चित्र। तथापि सुब्रत बाबू सृजनशीलता को बंचाई रखा चाहती। बही थाकरू बही आनी पढ़ा इच्छा करती। पड़ोशी घरर पिला बंशी बजाउथिबार स्वर शुभा जाइछि से ताकू मन भरी उपभोग करछंती। प्रीति जलखिया आनिबाकू जाई चाउल भजा संगरे तेल पियाज मिसाई आनिछि। प्रीतिर एभली योजना को सुब्रत बहुत तारीफ करछंती कारण कौनसी उपाय चली जिबा और चलाई नेबा प्रीतिंकर एक भल गुण एवं तांको बंचिबार जीवन शैली को आगे नहीं। से चाउल भजा गंडाक खाइबा को जिबा पूर्वरु तांको घर आगे मोटर गाड़ी ब्रेक देवार शब्द सुना जाइछि। कई जने भद्रलोक आसुथिबारु प्रीति चाउल भजा गुड़िक भितर रखिदे आसिचंती। घर को आसिचंती कैप्टेन महापात्र। से सुब्रत पई नुआ और अपरिचित तांकर चेहरा और पोशाक जना जाउथाए से बेस स्वच्छल। से घर को पशि आसिबा सहित सुब्रत सहित निज आडू परिचित होइचंती जेभली बहु परिचित भली एवं अति अभ्यस्त मनीषक भली व्यवहार करिसंती सुब्रत सहित कैप्टेन महापात्र। से होचंती सुब्रत बांधवी जहाकू हृदय रे जगाटिए देइतिले तांकरी स्वामी। महापात्र सुब्रत घरर कौनसी परिस्थिति कथा चिंता करिनाहांती। निज चलनी रे सुब्रत घर को आकलन करिसंती। निज आर्थिक स्थिति रे सुब्रत परिवार को आकलन करिसंती। फल से जेहेतु मद्रास रु कार ड्राइव करी आछिसंती सेठारे टिके धुआ पोछा हेबाकू इच्छा प्रकाश करिसंती के ना कैप्टेन महापात्र। झियो बेबी को कहिसंती मामू माई को नमस्कार करिबा पई। सुब्रत बाबू और प्रीति को से मामू माई बोली संबोधन करिबा को कहिसंती। सेही अवसर रे तांकर किपरि चर्चा करा जिवो किबळी आतिथ्य से आशा करती सबकिछि खोलाखोली प्रकाश करिसंती कैप्टेन महापात्र। से जो बरात करती ता सुब्रत नियंटिया परिवार पई जे कष्टकर ता से जानी पारंती नहीं। सहज सरल भाव में महापात्र कहिसंती गाड़ी रे बसिथिबा तांको भौणी पाखकू गोटे मग कॉफी करी पठाई देबाकू झियो पई फल और दूधर व्यवस्था करिबा पई तांको विचार एभली व्यवस्था करिबारे कोनोसी असुविधा हेबो नहीं। तांको पई केवल 8टी अंडार आमलेट करिदेबा यथेष्ट हो। सुब्रत निजर परिवार स्थिति को विचार न करी प्रीति को बरात करिसंती बड़ बड़ अंडा बाछी डजन अंडार आमलेट करिदेबा पई। महापात्रଙ୍କ बराद अनुसार एवं तांकर आतिथ्य पई प्रीति सबकिछि व्यवस्था करि पारिछंती जणे सुगृहिणी हिसाब रे। सुब्रत जानि नांती या किपरि होउची एवं ए सब व्यवस्था किपरि करा जाउची। प्रीति सुगृहिणी भाव में सबकिछि चलाई नैछंती।
ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେହି ଅବସରରେ ସେ ପୂରବୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂରବୀ କିପରି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଗୋଟିଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ସବୁ କଥା ତରତରରେ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପୂରବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟି ପଠାଇଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ପାଖକୁ, ତାହାର ଯେପରି ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ମହାପାତ୍ର ତରତରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତିଥ୍ୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା, ଫଳ, କ୍ଷୀର ସବୁକିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯେଭଳି ଝଡ଼ ଭଳି ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରବୀର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରୀତି ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ନିଜର କାମ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ଭାରି ଅମାୟିକ ଲୋକ, 5 ମିନିଟରେ ନିଜର କରିନେଲା ଭଳି ଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତକୁ ପୂରବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂରବୀ ଯେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣା, ସାଧନାର ମୂଳ, ଏହା କେବେ ପ୍ରୀତି ବୈବାହିକ ଜୀବନର 8 ବର୍ଷ ପରେ ଓ 2ଟି ପିଲାର ମା' ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିକୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂରବୀ ଯେ ତାଙ୍କର ସହପାଠିନୀ, ସଙ୍ଗିନୀ, ମାନସୀ, ବାନ୍ଧବୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ମହୀୟାନ କରେ, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋ ଜୀବନ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରୀତି ଅଭିମାନରେ ସୁବ୍ରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଏକଥା କହିନଥିଲେ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସୁବ୍ରତ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସମ୍ବଳିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ପ୍ରୀତି। କାରଣ ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ତଃସଳୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ଭଳି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର କେହି କାହାର ସୁଖ ସଂସାରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ପୂରବୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରେ ପୂରବୀ ଆଉ ସୁବ୍ରତ ଜୀବନକୁ ଆସିନାହିଁ। ଉଭୟ ସଫଳ ବୈବାହିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବିବାହକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପୂରବୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିଲା ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ପୂରବୀ ତାର ମନ କଥା ଲେଖିଦେଇଛି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସୁବ୍ରତକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଲମଟିଏ ପଠାଇଛି। କଲମଟିରେ ବରାବର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସୁବ୍ରତକୁ। ସୁବ୍ରତ କଲମ କଥା କହିବାରୁ ପ୍ରୀତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ଆଦରର କଲମ, ଯାହାକି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ